बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल दी पॉइंट और मैं वहीद अजीज़ आपसे मुखातिब हूँ। आज हम करंट अफेयर पे ऐसी एक बात करेंगे जो हम सब का मसला है, पूरे पाकिस्तान का मसला है, एक आम आदमी का मसला है। इन्फ्लेशन, महंगाई बर्बाद कर दिया सारी दुनिया को। चलें हम दुनिया पर नहीं जाते, एक आम इंसान नहीं समझता कि यूएसए में क्या महंगाई है, कनाडा में क्या है, इंग्लैंड में क्या है, फ्रांस में क्या है, जर्मन में क्या है। हम अपने मुल्क को डिस्कस करते हैं, सब कॉन्टिनेंट के उस हिस्से को डिस्कस करते हैं जहाँ पाकिस्तान आबाद है, और हमेशा अल्लाह करे पाकिस्तान आबाद रहे। यहाँ महंगाई की कैफियत ये है कि इस वक्त पेट्रोल 146 रुपये के करीब हो गया, और बाज़ जगहों पर ज़ाहिर है कि वेरी करता है तो 146 रुपये से ऊपर मिलता है। तो ऐसी कैफियत में क्या एक लेबरर मज़दूर आदमी जो है, जो 30-40 किलोमीटर दूर अपनी मोटरसाइकिल पर जाता था, क्या वो इसे अफोर्ड कर सकता है? पहला सवाल ये है। तो इस सवाल पर हम पहले गुफ्तगू करते हैं, फिर दूसरे हिस्सों पर आते हैं। ये जो हुकूमत ने किया बिलाशुबा तस्लीम करना पड़ेगा। हम सब वो लोग हैं जिन्होंने, पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया, हुकूमत दिलवाई, और एक तब्दीली का हमने ख्वाब जो देखा था वो हमें सामने नज़र आ रहा था इमरान खान की सूरत में। एक होप, एक उम्मीद थी इमरान खान हमारी। लेकिन जब ये सारी महंगाई हुई, वो उम्मीद, वो होप, वो सारी तौक़ुआत कहीं ना कहीं आप कह लें एक ऐसी जगह पर चली गई जहाँ सिम्टम्स इस तरह के उभरे कि हम खुद भी एक अजीब सी कैफियत में आ गए। इमरान खान की ईमानदारी पर कोई शक नहीं, इमरान खान की सोच पर कोई शक नहीं, इमरान खान की उस कोशिश पर कोई शक नहीं। लेकिन मसला ये है कि वो कोशिश जब होती है तो उसकी कैफियत या उसका जो बदल है वो हमेशा उलट सूरत में आता है। इमरान खान ने रिलीफ का वादा किया, रिलीफ जो था वो तो पहुंचा नहीं, लेकिन पेट्रोल जो है वो 145.82 पैसे पर जा पहुंचा, यानी तकरीबन 146 रुपये पर। अब जब 146 रुपये पेट्रोल पहुंच गया, एक आम इंसान जो पहले सिर्फ 100 रुपये का पेट्रोल दिलवा कर कहीं जाता था, अब उसे 200-250 का पेट्रोल लेना पड़ता है। तो होता नतीजा क्या निकलता है कि उसके घर के हालात ख़राब होना शुरू हुए, उसका चूल्हा ठंडा पड़ने लगा, उसके पास उस तरह रोटी मुयस्सर नहीं है, उसके पास दीगर चीज़ें मुयस्सर नहीं है, वो ज़रूरियात ज़िंदगी से जो है उकताया हुआ है। जब ऐसी सूरत हाल में है तो मुझे बताएं कि वो इस हुकूमत को बिलाशुबा, जिसका लीडर मान लेते हैं कि करप्ट नहीं है, तस्लीम कर लिए इस बात को कि उसको सादिक व अमीन का एक टाइटल जो है हमारी सबसे बड़ी अदालत ने दिया, हम इस बात को मानते हैं और एहतराम करते हैं अदालत के इस फैसले का, इसको तस्लीम भी किया। लेकिन क्या वो सारी मशीनरी जो इमरान खान के साथ काम कर रही है वो भी इसी सोच की हामिल है? क्या पेट्रोल का महंगा होने का असर जो है आम इंसान पर नहीं पड़ा? तो ये भी बात तस्लीम शुदा है कि कोविड ने पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाया, और 1930 के बाद शायद इस सबसे बड़ा स्लम्प है इकोनॉमी में, एक ऐसा स्लम्प जिसने हिला कर रख दिया। 1970 में ऐसा हुआ था, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि 70s के बाद जब ये कैफियत हुई थी कि मैं क्या करूं, महंगाई है तो दुनिया में। अब अगर ये हुकूमत कहती है तो कुछ अपोजिशन के लीडर इस बात को तस्लीम नहीं करना चाहते, वो कहते नहीं बर्बाद हो गया, मुआशी दिवालिया हो गया, ये हो गया वो। अब इस वक्त बहुत महंगाई है। मैं ये एक आम इंसान से मुखातिब होकर बात कर रहा हूँ कि इस बात को समझे कि सिर्फ हुकूमत ही डिफ़ॉल्टर नहीं है, तसामुहात हो सकते हैं, हुकूमत में गलतियाँ हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं गलतियां की होंगी, हो सकती हैं, लेकिन सारी दुनिया इस वक्त कोविड की लपेट में, आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। कोविड चला गया लेकिन अपने आफ्टर शॉक्स इस तरह के छोड़ गया कि हर इंसान उस कैफियत में मुब्तला है कि बेयकीनी की कैफियत भी है, और वो महंगाई का सामना कर रहा है। एक तो पेट्रोल ने झंझोड़ कर रख दिया, हमें हिला कर रख दिया, गरीब की बुनियादें हिला कर रख दी। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि हमारी जो पॉलिटिक्स है उस पर कैफियत क्या है। एक सूबे में एक ऐसी जमात की हुकूमत है जो पिछले 13 साल से ज़्यादा अरसा हो गया कि वो एक ही सूबे में हुक्मरान है। 18वीं तरमीम से उसने इतना फ़ायदा उठाया कि वो वफाक के किसी फैसले को मानने को तैयार नहीं होते। अगर यकसा निसाब की बात होती है तो वहाँ मुराद अली शाह साहब जो है जिए भुट्टो को नारा लगा देते हैं, ओ भाई हमने भुट्टो को जीते नहीं देखना, हमने गरीब आदमी को जीते देखना है। वहाँ आटा 340 रुपये क्यों महंगा है पंजाब से या KPK से? क्या वहाँ पर कोई और मुल्क है नाउज़ुबिल्लाह, वो हिस्सा है हमारा, पाकिस्तान का हिस्सा है? सिंध को अपनी मलकियत को समझ के बैठे हुए बिलावल साहब, सिंध में क्यों ये सवाल नहीं कर रहे कि ये कैफियत आप एहतजाज करते हैं वफाकी हुकूमत के खिलाफ? जो सिंध में बस रहे, क्या वहाँ आम इंसान नहीं है कि सिर्फ पंजाब में आम इंसान बसता है? सिंध के कभी अंदरूनी इलाकों में जाकर देखें, वहाँ तो लोगों को ये भी नहीं पता कि खुशियाँ क्या चीज़ होती हैं, वहाँ तो लोगों को ये भी इल्म नहीं है कि हमने जीना किस तरीके के साथ है। वो सिर्फ ये जानते हैं कि जिए भुट्टो है। अगर यही भुट्टो को जिंदा रख के बाकियों को मार देना तो बिलावल साहब अब सही चल रहे हैं फिर। अब ये सवाल यहाँ पर होना चाहिए, आप ज़रूर एहतजाज करें महंगाई के ख़िलाफ़, और लेकिन ये तो बताएं कि सिंध में आटा क्यों महंगा है, सिंध में चीनी बाकी जगहों से क्यों महंगी है? इसलिए महंगी है कि जो वक्त था
گنے کی فصل سب سے پہلے وہاں پیدا ہوئی اور وہاں سے کرشنگ شروع ہوتی تو شاید کیفیت یہ نہ ہوتی جو ہو رہی ہے. پنجاب میں تو 15 نومبر کے بعد یہ کام سٹارٹ ہونا ہے, تو وہاں تو پہلے سٹارٹ ہونا چاہیے تھا, لیکن نہیں کیا انہوں نے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ساری ایک افراتفری کی کیفیت بنا کر پھر اس کو پروٹیسٹ کریں, پھر بیانات دیں تاکہ ہم سیاسی طور پر زندہ ہوں. تو مجھے تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ کوئی لیڈر کا ویژن نہیں ہے, یہ تو وہ ایک مداری کا ویژن ہوتا ہے کہ میں نے تماشا دکھا کر اس طرح پیسے اکٹھے کرنے ہیں. تو یہ مداری بننے کی بجائے میری بہت التماس ہے میرا وہ بلاول صاحب سے بھی اور دیگر جو لیڈران بھی ہیں کہ آپ احتجاج ضرور کریں, لیکن خدا کا واسطہ مداری بن کر نہ کریں, بلکہ ایسے احتجاج کریں جس سے لوگوں کو نفع پہنچے. اور جہاں تک وفاقی حکومت کی رہی, عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس شخص کے بارے میں سوچیں جو 30,000 سے لے کر 45,000 تک کماتا ہے. وہ بہت مشکل میں اس وقت, اس لیے کہ وہ 45,000 اس تک پہنچتے پہنچتے 45 نہیں رہ جاتا. اب وہ 45 نہیں کما رہا, سمجھ لیں وہ اس وقت 32,000 35,000 کما رہا ہے. اس کی تنخواہ میں سے 10-12 ہزار کم ہو گئے, کچھ اور نہیں کر سکتے. آپ نے مہنگائی کی کوئی بات نہیں, ان اداروں کا نوٹس تو لیں جو ان لوگوں کے ذریعے کروڑوں روپے کما رہے ہیں, لیکن اپنے امپلائز کو پے نہیں کر رہے اس طرح, ان کے انسینٹیوز نہیں لگا رہے, ان کی تنخواہیں نہیں دے رہے, انہیں وہ سب چیزیں پرووائڈ نہیں کر رہے جو ان کی ذمہ داری ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں جان و مال کی تحفظ کی ذمہ دار ہے عوام کے, وہاں وہ عوام کے معاشی جو معاملات ہیں اس کی بھی ذمہ دار ہے. اور ان اداروں کو پکڑے, وہ جو مافیا بن کر بیٹھ گئے ہیں, وہ چاہے ایجوکیشن سسٹم میں ہو, چاہے وہ کسی بزنس سسٹم میں ہو یا کسی ٹیکنیکل مینوفیکچرنگ میں ہو, ان کو پکڑنا چاہیے. حکومت کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے لیبررز کو کیا دیا, آپ نے اپنے امپلائز کو کیا دیا. تو جب وہ امپلائز کو کچھ نہیں دے رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حکومت کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں, اور حکومت کی خاموشی جو ہے وہ بے بسی والی نہیں ہونی چاہیے. ایک ایکشن ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو بھی دیں جو لوگ آپ کے پاس کام کریں. آپ تو کروڑوں اربوں چھاپ رہے ہیں ان کے ذریعے سے, تو ان کو کیوں نہیں دے رہے, ان کو نقصان کیوں ہو رہا ہے. مہنگائی ساری دنیا میں آئی ہے, لیکن وہ کیفیت کو مینج کر رہے ہیں اس لیے کہ وہاں کا بزنس مین جو ہے وہ اتنا سیلفش نہیں جیسے ہمارے یہاں ہے. وہاں کا مافیا بن کے بزنس مین نہیں بیٹھا ہوا, بلکہ وہ یہ سوچتا ہے جو میرے پاس امپلائی ہے یہ سورس ہے میرا, ان کی وجہ سے پیسہ کما رہا ہوں. تو کیا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس نے یہ کیا؟ ہمارا تو بجٹ ہی ایسا بنتا ہے جو صرف سرکاری لوگوں کے لیے بنتا ہے. سرکاری لوگوں کی پے انکریز ہو جاتی ہے, جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں وہی رہتے ہیں, انفلیشن 100% فیس کرتے ہیں, تو پرائیویٹ کی جو ہے وہ پے انکریز نہیں ہوتی, جبکہ سرکاری لوگوں کی پے انکریز ہو جاتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بجٹ ہی ایک امبیلنس سا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اس کے بعد اگر آپ دیگر چیزوں پر چلیں کہ ریلیف کا اعلان کیا عمران خان صاحب نے, اب وہ ریلیف کا جو طریقہ کار ہے, جو سسٹم ہے, وہ اس نوعیت کا کہ اس میں سیلف رسپیکٹ کیسے ہوگی. اب کون شخص ہے جو لائنوں میں لگے, قطاروں میں لگے, یا آپ نے کہا ہم نے سٹورز کو ڈیجیٹل کر دیں گے, ایسا سسٹم لے آئیں گے, بہت اچھی بات ہے یہ اگر ایسا کر دیں, لیکن کیا وہ سب لوگوں کے لیے ہوگا؟ کچھ لوگ وائٹ کالر ہے, پاکستان میں وائٹ کالر کرائم کرنا آسان ہے, وائٹ کالر کی لائف بہت مشکل ہے, اس لیے کہ وائٹ کالر کرائم کرنے کے بعد تو ایون فیلڈ بنا لیتے ہیں, وائٹ کالر کرائم کرنے کے بعد تو اب سرے محل بنا لیتے ہیں, کچھ اور ایسے معاملات کر لیتے ہیں. لیکن جو وائٹ کالر شخص ہے وہ بہت مشکل میں ہے, جس کے 4-5 بچے ہیں, جو اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے, وہ بہت مشکل میں اس وقت. اور حکومت وقت کو اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم کہاں آ کر کھڑے ہو گئے. لوگوں نے اعتماد کیا آپ پر, آپ سے محبت کیا, آپ کو اقتدار دلایا, اس لیے دلایا تھا کہ آپ امید ہے ان کی. آپ وہ واحد امید ہیں 2 خاندانوں سے ہٹ کر جو خاندانی بنیاد پر سیاست میں نہیں تھے, بلکہ ایک بڑا چینج آیا پاکستان میں کہ 2 پارٹیوں کے علاوہ ایک تیسرے شخص کا انتخاب کیا گیا تاکہ یہ کوئی عام آدمی کے بارے میں سوچ سکے, عام انسان کی اس سوچ تک اپروچ کر سکے کہ جس سے اسے روٹی تو کم از کم ملے, باعزت طریقے سے ملے. ہمیں ان پروگرامز کی ضرورت نہیں ہے کہ جو پروگرام بنیادی طور پر غریب کو مزید احساس غربت دلائیں. ہمیں تو اس کے لیے روزگار چاہیے, آسان روزگار چاہیے. ایم فل پی ایچ ڈی ہمارے رول گئے, ان کے لیے نوکریاں موجود نہیں. یہ کیوں ہے ایسا؟ کیا وہ ایم فل پی ایچ ڈی ہم نے ضائع کرنے کے لیے ایم فل پی ایچ ڈی کروائے؟ جو 22 سال پڑھ کے آئے ان سے بہتر وہ شخص ہے جو ان پڑھ ہونے کے باوجود بی ایم ڈبلیو پہ گھوم رہا ہے. تو پھر آپ کس طرح آئیڈیل بنا سکتے ہیں پڑھے لکھے آدمی کو, نوجوان نسل کے لیے؟ تو میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں عمران خان صاحب سے کہ خدا کا واسطہ اس تصوراتی خول سے باہر نکلے جو وزراء آپ کے گرد بن دیتے ہیں, جسے آپ دیکھتے ہیں. کبھی حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں, آ کر لوگوں کو دیکھیں, آبزرو کریں کہ ہم کہاں پر ٹھہر گئے. آ کر آج چینی بہت مہنگی, آج پیٹرول مہنگا ہے, آج دیگر چیزیں مہنگی ہیں. میں نے سندھ کی بات اس لیے کی کہ سندھ کا درد بھی ہمیں اسی طرح ہوتا ہے, تو وہاں پہ سوالات زیادہ ہونے چاہیے. 13 سال سے زائد ہو گئے وہاں حکومت کرتے ہوئے, لیکن وفاق سے بھی تو سوال ہوگا. 3 سال کی حکومت بھی تو ایک عرصہ بن جاتا ہے, اور کتنا وقت چاہیے اس نظام کو سمجھنے کے لیے, اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے. اب جو کیفیت اس سے چل رہی ہے, اپوزیشن اپنا ڈرامہ کر رہی ہے اس لیے کہ الیکشن کی تیاریاں شروع ہیں.
हुकूमत का रुझान भी ज़ाहिर इलेक्शन की तरफ होगा, लेकिन चले इलेक्शन को सामने रखते हुए कोई तो ऐसा फैसला करे जिससे आम आदमी को कोई बेनिफिट मिल सके, कोई ऐसा सिलसिला बन सके उसका कि उसके लिए सब कुछ आसान हो। जहाँ तक मामलात हैं ईमानदारी और बेईमानी की, ये बहुत पीछे रह जाते हैं। इस वक्त मामला ये है कि आम आदमी को रिलीफ कैसे दिया जा सकता है, आम आदमी को पेट्रोल कैसे सस्ता मिल सकता है। मान लिया कि सारी दुनिया में महंगाई है, मैं इस चीज़ को तस्लीम कर रहा हूँ, और ये लेकिन सारी दुनिया उसे अफोर्ड करने के रास्ते बना रही है, कोई तरीका कर रही है। हुकूमत भी कोई विजन तो दे, कोई रास्ता तो दे, हमें कोई बताए तो सही कि इस तरह आपने इसे मैनेज करना है। हमारा ये इल्तमास है हुकूमत से, ये सियासी इख्तलाफ की बात ही नहीं है, ये तो बड़ी सीधी सादी सी बात है। यहाँ पर सियासत को पीछे रख कर बात की जा रही है। आप हुक्मरान हैं, आपका तर्ज हुक्मरानी ऐसा होना चाहिए कि आम आदमी में एहसास तहफ़्फ़ुज़ नुमाया हो, वो मुआशी एतबार से भी, मुआशरती एतबार से भी, समाजी एतबार से भी, सियासी एतबार से भी, मजहबी एतबार से भी, तहजीबी एतबार से भी। तो ये सारी आपकी ज़िम्मेदारी। इमरान खान साहब, आप उम्मीद है इस कौम की, आप इस कौम के हीरो हैं, आप लीडर हैं, और लीडर विजन से होता है। आपका विजन मजबूत है तो उस विजन को इम्प्लीमेंट कीजिए। अल्लाह का वास्ता है लोगों को सतह पर ना ले जाए कि जहां लोग खुद उकता जाएं कि हमने जिस शख्स को चुना था, एक ऐसे शख्स को चुना था जो कि ख़ानदानी तौर पर सियासी नहीं था, लेकिन हमें दोबारा उस तरफ मत धकेले कि हमें फिर उन्हीं दो ख़ानदानों में से किसी का इंतखाब करना पड़े। अल्लाह ऐसा वक्त ना लाए कि हमें उनका इंतखाब करना पड़े, फिर वो जिनके एवन फील्ड में जो हैं फ्लैट्स मौजूद हैं, सरे महल में मौजूद हो, और वो यहाँ आकर हुकूमत के ख्वाब देखें, यहाँ के कानून को मानने से इनकार करें, लेकिन यहाँ की सियासत पर हुक्मरानी चाहते हो। हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं हुकूमत से इल्तमास करता हूँ कि अल्लाह का वास्ता है गरीब आदमी के लिए सोचें, आम आदमी की सोचें। जो शख्स 45,000 तनख्वाह ले रहा है उसके लिए सोचें, उसके हालात देखें। वो वाइट कॉलर आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, वो कहाँ जाए अपने मसाइल लेकर, वो किसको जाकर दस्तक कहाँ दे, कहाँ अपने मसाइल बयान करे। तो मुझे उम्मीद है कि हुकूमत हमारी भी इस आवाज़ को उसी एक कह ले ज़रिया समझ लेगी। जब दीगर लोग भी यही चीखो पुकार कर रहे हैं, तो उस चीखो पुकार में हमारी जो खामोश सी सदाएं हैं, जो बड़ी कम सी आवाज़ है, शायद कहीं ये भी धमक बन के उनके दिल तक जा पहुँचे। मेरी दुआ है ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ऐसी किसी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।